अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर होम्योपैथ, इस वक्त मैं आपसे होम्योपैथिक क्योर चैनल से मुखातब हूँ और हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ डॉक्टर ताहर रऊफ शेख साहब मौजूद हैं और आज हमारा मौजूए गुफ्तगू है होम्योपैथिक तरीके इलाज में अद्वियात की तैयारी और उसमें ख़ास तौर पे उसका जो इब्तदाई तौर पे मदर टिंचर की तैयारी कैसे की जाती है। जैसा कि आपको इल्म है और डॉक्टर ताहर रऊफ शेख साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है कि डॉक्टर साहब का फार्मास्यूटिकल सर्विसेज जो है उनकी जानी पहचानी है और उनका बड़ा वसी तजर्बा है अद्वियात की तैयारी के सिलसिले में। मुख्तलिफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स पे उन्होंने अपनी सर्विसेज दी हुई हैं। तो डॉक्टर साहब से आज हमारा जो क्वेश्चन होगा वो होगा कि होम्योपैथी में मदर टिंचर्स की तैयारी के कौन कौन से मराहल होते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया जी आपका। डॉक्टर साहब, ये हमारा आज का मौजू गुफ्तगू है कि होम्योपैथिक तरीके इलाज में अद्वियात की तैयारी का आगाज मदर टिंचर से किया जाता है। मदर टिंचर्स की तैयारी में कौन कौन से मराहल दरपेश होते हैं? पहले मरहले से थोड़ा सा हमारे नाजरीन की नॉलेज के लिए, इल्म के लिए आप इरशाद फरमाएं। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर नासिर अहमद चौधरी साहब कि आपने मुझे ये मौका प्रोवाइड किया यहाँ पे अपने ख्यालात का और मदर टंक्चर के हवाले से खुसूसी बयान करने का। तो मदर टंक्चर जो हमारा है वो एक ऐसा जरिया है, या समझ लें कि मदर टंक्चर ही हमारी बेस है होम्योपैथी में। अगर मदर टंक्चर आपका ठीक नहीं है तो उसी से आगे पोटेंटाइज होना है, उसी से आगे हमने बाकी मराहिल तय करने हैं और पोटेंसी में जाना है। तो अगर मदर टंक्चर ठीक नहीं है तो इसका मतलब बाकी हमारा सारा प्रोसेस जो है ना वो गलत हो गया। तो मदर टंक्चर जो है होम्योपैथी में हम इसमें 2-3 तरीके हैं, मतलब कि हम इसमें बोटेनिकल भी यूज करते हैं, केमिकली भी यूज करते हैं। और इसके अलावा जो हमारे नौसौड वगैरह हैं उनसे हम मदर टंक्चर तो तैयार नहीं करते, उनसे हम डायरेक्ट पोटेंसी में, चूंकि नौसौड जो है वो फिर हाई पोटेंसी में चले जाते हैं, तो इसी तरह सारकोड वगैरह भी। तो मदर टंक्चर मोस्टली जो होम्योपैथी में आम यूज होते हैं वो बोटेनिकल ही हैं। चंद एक केमिकल हैं, लेकिन केमिकल में ज़्यादातर टिचुरेशन है, लेकिन जो एसिड्स वगैरह हैं उनके हम मदर टंक्चर तैयार करते हैं। तो बोटेनिकल के हवाले से चूंकि इस वक्त हम तकरीबन जो हमारे रनिंग मदर टंक्चर है मार्केट में या जिनको हम फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं वो तकरीबन 150 के करीब हैं, 150 से 200 के दरमियान तक है। और ये तकरीबन बोटेनिकल हैं सारे। इनमें चंद एक ऐसे हैं जो एसिड से तैयार होते हैं, जैसे एसिड फास है, एसिड नाइट्रिक है, ठीक है, एसिड पिक्रिक है। तो ये हम जो है ना एसिड से इनके मदर टंक्चर तैयार होते हैं। बाकी जो है एलुमिनी है, इसी तरह आप ये समझ लें कि एलोज भी चूंकि बोटेनिकल में ही आता है। तो जो हम बोटेनिकल यूज करते हैं, हम स्पेशली बात मैं बोटेनिकल के हवाले से ही करूंगा चूंकि हमारा ज्यादातर सोर्स भी यही है मदर टंक्चर के हवाले से। तो इसमें हम जो कोई भी प्लांट है उसके हम मुख्तलिफ पार्ट्स यूज करते हैं जो कि अकॉर्डिंग टू फार्माकोपिया होता है, जो हमें फार्माकोपिया उसमें बयान करता है, जिसमें उसकी छाल भी है जिसको हम बार्क कहते हैं, उसकी रूट्स भी यूज होती हैं, उसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, बाज़ जगह होल प्लांट यूज होता है, बाज़ जगह उसका रेजन इस्तेमाल होता है, और बाज़ जगह उसकी रूट्स वगैरह, और बाज़ में सिर्फ हम सीड्स और बाज़ में उसके फ्लावर्स या अपना जो कॉम्पले हम जिनको हम कहते हैं उनके साथ वो इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारे मदर टंक्चर के सोर्सेस हैं। अब किसी को भी आप किसी एक को भी ले लें जिसमें हम मदर टंक्चर को हम अगर तैयार करना चाहते हैं तो उसमें पहले हम देखेंगे कि उसका हमारा जो सोर्स और उसका पार्ट कौन सा यूज हो रहा है। अब अगर जैसे हम सीड इस्तेमाल करते हैं तो सीड एक ऐसी चीज है जिसमें ऑयल की रेशो मौजूद है। अगर सीड को हम देखें तो उसमें ऑयल होता है। तो जब ऑयल वाला हम कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें मदर टंक्चर्स के ऊपर मुख्तलिफ स्ट्रेंथ लिखी होती है
کہ اس میں 50% بھی ہے, 60% بھی ہے, 70 ہے, اور بعض 80 اور 85 تک جاتے ہیں. تو یہ اسی حوالے سے ہوتا ہے کہ ان میں آئل جن میں زیادہ ہو ان میں ہم اس کا جو الکوہل ریشو ہے وہ زیادہ کر دیتے ہیں. جو ہربز ہوں ان کے اندر ہم پانی کی ریشو کو زیادہ کرتے ہیں اور الکوہل کی ریشو اس کے ساتھ شامل کرتے ہیں. جیسے چیلیڈونیم ہے, چیلیڈونیم میں یہ جو اپنا پانی ہے یہ زیادہ استعمال ہوتا ہے. بیلاڈونا میں آپ کا لکشمن اس کو عام زبان میں یا مارکیٹ اس کا ریٹ ہے, ایٹروپین بیلاڈونا بھی اس کو کہا جاتا ہے. اس میں بھی پانی کی ریشو کو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں. تو طریقہ کار جو اگر ہم اس کی طرف طریقہ کار کی طرف آئیں مدر ٹنکچر کا, تو مدر ٹنکچر کے طریقہ کار میں ہم یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہرب جو ہے, ہرب کا یہ جاننا ضروری ہے کہ واقعی یہ وہی پلانٹ ہے, وہی ہرب ہے. مطلب کہ اس کی معلومات, اس کی جانکاری یہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے, چونکہ بعض چیزیں بعض ہرب سپلائر بھی ہیں جو ہمیں ہرب دیتے ہیں اور ان کا ایک اپنا تجربہ ہے, وہ اسی حوالے سے ہمیں یہ ہرب جو ہے نا سپلائی کرتے ہیں. تو پلانٹ جو ہے نا ان کو ہم پہلے جب ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم اچھی طرح ان کا جانچ پڑتال کرنے کے بعد ان کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے کسی برتن میں ڈال کے. اس کے بعد ان کو ایک جو کنٹینر ہوتا ہے جس میں ہم نے لگانا ہوتا ہے اس میں ہم پھر فارماکوپیا کے مطابق دیکھتے ہیں کہ اس کی اسٹرینتھ کیا آئے گی, اور اس اسٹرینتھ کے حوالے سے اس میں ہم نے پانی کتنا یوز کرنا ہے اور الکوہل کی ریشو کیا ہوگی. یہ ہم دونوں اس میں استعمال کرتے ہیں. اس میں ہرب کو ڈپ کر دیتے ہیں ان دونوں کی ریشو پہ, یعنی کہ ہائیڈرو الکوہلک سولوشن جو بن جاتا ہے جب ہم پانی اور الکوہل کو مکس کر لیں, تو اس میں ہم نے ہرب کو جو ہے نا وہ ڈپ کرنا ہے. ڈپ کرنے کے بعد ایک مخصوص ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ موسم جو ہے نا یہ بہت اس میں ویری کرتا ہے, کہ اگر گرمی ہے تو ظاہر ہے وہ کم وقت میں تیار ہو جائے گا, اگر سردی ہے ٹیمپریچر اس کا کم ہے تو وہ اتنا ٹائم جو ہے نا زیادہ لے گا. اس لیے 8 سے 15 دن تک ہمارا یہ ٹائم ہوتا ہے. یہ ویدر کے حساب سے ہم اس کو سیٹ کر لیتے ہیں, اور 8 اور 15 دن کے بعد اس میں ڈپ کرنے کے بعد جس میں روزانہ کا ایک عمل ہوتا ہے کہ اس کو مکس کیا جاتا ہے, اور مکسنگ کے بعد ہم 8-10 دن کے بعد اس کو فلٹریشن پہ لے آتے ہیں. فلٹریشن پہ لانے کے بعد جو ہمارے پاس اس میں سے عرق یا جو لیکوڈ ہمارے پاس تیار ہوتا ہے اس کو ہم مدر ٹنکچر کہتے ہیں, اور اس کو ہم کیو یا 1X کہیں گے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, ہم بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آج ہم نے بات کی ہے بوٹینیکلز پہ مدر ٹنکچر تیار کرنے کے سلسلے میں. تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ٹائم ہم بات کریں گے کہ ایسڈ سے اور دوسرے جو سورسز ہیں ان سے مدر ٹنکچر کیسے تیار کی جاتی ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا. انشاءاللہ نیکسٹ پھر جلد ملاقات ہوگی آپ سے, اور نالج شیئرنگ کے لیے انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. اللہ حافظ. اللہ حافظ جی, بہت شکریہ.